नमस्कार दर्शक बंधु पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती टंका सरकार पठाले 24 तारिख दिन आज्ञा अनेक चाषी भाई टंका पाइले अनेक चाषी भाई टंका नहीं पाई आज्ञा कथार अच्छी काहार भाग्य खीरी पूरी तो काहार भाग्य सुखा पूरी जो मैंने कि टंका पाई से हस खुशी अच्छन जो मैंने टंका नहीं पाइबार आज्ञा से दुखरे अच्छन आपन बैंक खाता जदि एपर्यंत टंका नहीं आसबार आपन को टंका नहीं मिलबार आपन काना प्रोब्लेम अच्छे टंका नहीं आसी आ काना आप समाधानटा कले परवर्ती किस्ती टंका पाई पारबे এই ভিডিও মাধ্যমে জানবার লাগি পাই পারবে আজ্ঞা পিএম কিষান যোজনার 19তম কিস্তি টঙ্কা এবা আগরু প্রত্যেক ভিডিও মাধ্যমে মুই কই সারিছে যে আপনার তিনটা জিনিস আপনার ঠিক করে দিন। এক নম্বর হচ্ছে পিএম কিষান যোজনার কেওয়াইসি, দুই নম্বর হচ্ছে পিএম কিষান যোজনার ল্যান্ড সেন্ডিং, তিন নম্বর হচ্ছে আজ্ঞা ব্যাঙ্ক খাতার ডিবিটি লিঙ্ক। সরকার তরফ টঙ্কাটা আউছে সরকার যেদিন টঙ্কাটা পঠাসন সিধাসলখ আপনার ব্যাঙ্ক খাতায় ট্রান্সফর হয়ে যাইছি ডিবিটি মাধ্যমে আধার কার্ড মাধ্যমে। ডিবিটির অর্থ হচ্ছে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফর। যদি আপনার এফটিওএস অছি পিএফএমএসরে যদি আপনার চেক করছেন আপনার সেকশন ক্রোচ অছে যদি টঙ্কাটা আসিছে সেকশন ক্রোচ অছি তাহলে আপনার কিছুদিন ওয়েট করুন আজ্ঞা টঙ্কাটা আপনার ব্যাঙ্ক খাতায় আসি যাইপারে। দেখুন যেমানকর সেকশন ক্রোচ অছে পিএফএমএসরে যদি চেক করছেন আপনার পহলানু যদি সেকশন ক্রোচ অছি আপনার হইপারে ব্যাঙ্ক খাতার সর্ভর প্রোব্লেম তো সেগে আপনার ব্যাঙ্ক খাতার টঙ্কাটা नहीं आसी पारला आज्ञा। दर्शक बंधु आपन जदि पीएम किसान योजनार लैंड सेंडिंग जदि प्रॉब्लेम अच्छे ताहले आपनकर कृषक पोर्टाल आप ऑनलाइनटा करी कृषक पोर्टाल आप चेक कर दून जे आपनकर सब ठीक ठाक अच्छे कि नहीं। आपनकर पीएम किसान योजनार केवाईसी जदि ठीक नहीं न आज्ञा ताहले निजर मोबाइल माध्यम आप आराम से करि पारबे आपन पीएम किसान योजनार केवाईसी चेक करि पारबे जे केवाईसी हेइছে कि नहीं। जदि नहीं हेबार केवाईसी ताहले आपन अपडेट करि पारबे आराम से এই চ্যানেল মাধ্যমে ভিডিওটা আপলোড করা যাচ্ছে আজ্ঞা আপনার যাই করি ভিডিওটা দেখি করে আপনার জানি পকাবে আপনার কেওয়াইসি হয়েছে কি আর আপডেট করে পকাবে। দর্শক বন্ধু 3 নম্বর হচ্ছে ডিবিটি লিঙ্ক ব্যাঙ্ক খাতার। দেখুন ব্যাঙ্ক খাতার গোটে বি রয়েছে কেওয়াইসি আজ্ঞা কেওয়াইসি লিমিটটা বি কটি যাইছি। দেখুন আজিকালি জনকর পাখে 4টা 5টা ব্যাঙ্ক খাতাটা বি রয়েছে যেন ব্যাঙ্ক খাতার ডিবিটি লিঙ্কটা আছে সেই ব্যাঙ্ক খাতার টঙ্কাটা আইসি আজ্ঞা পীএম কিষান যোজনার आपनकर जेन खातार डिबिडी स्ट्रिपटा अच्छे से बैंक खातार ही टंकाटा आसबा। देखुन आपन जदि बैंक खाताटा खुली दीचन आ घरे रखी दीचन आपन जदि पैसा उइड्रो नहीं करबे पैसा ट्रांसफर नहीं करबे ताहले आपनकर केवाईसी भी लिमिटटा भी कटि जासी तार संगे संगे एनपीसी डिबिडी लिंकटा भी किरो नहीं रही आज्ञा तो से टंकाटा नहीं भी आसी पारे। दर्शक बंधु आपन माने 3टा जिनिस चेक कर दून जदि ठीक नहीं न ताहले आपन माने सीएससी सेंटर किंबा जनसेवा केंद्र जेको आपने आपनकर 3टा जिनिस केवाईसी लैंड सेंडिंग डिबिडी लिंक स्ट्रिप आपनकर ठीक कर दून आज्ञा आपने जिते बेले परवर्ती किस्ती टंका मिलबा 20तम इन्स्टलमेंट पीएम किसान योजनार आपन एका सांगरे 2टा किस्ती टंकाटा पाई पारबे। देखुन पीएम किसान योजनार 19तम किस्ती टंका किए चाषी पाइला आज्ञा 4000 टंका किए चाषी पाइला 6000 टंका किए चाषी पाइला 8000 टंका आज्ञा जेन मानकर 2 किस्ती 3 किस्ती छाड़ी ही थिला टंका नहीं पाउथि सेमानकर बैंक खातार बंद हो जाता टंका थोड़े 2 थर पाई सेमानकर गोटे थर के आसी आज्ञा पीएम किसान योजना 19तम किस्ती 4000 6000 8000 10000 आज्ञा। दर्शक बंधु आपने से प्रकार ही परवर्ती किस्ती टंकाटा पाई पारबे। जदि आपनकर बैंक खातार टंकाटा नहीं आसबार ताहले आपन किछु चिंता करबार नहीं न आज्ञा आपनकर पीएम किसान योजना टंका आपनकर कहीं नहीं जे आपनकर बैंक खातार ही आसबा आपन जेते किस्ती टंकाटा जदि नहीं पाइबे छाड़ी हेबा आपन एका थरे टंकाटा पाइबे आपनकर 3टा जिनिस आपन ठीक कर दून केवाईसी लैंड सेंडिंग आउ बैंक खातार डिबिटी लिंक स्ट्रिप आज्ञा।